सबको मीडिया से मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ में हो रहा है टू इन्फॉर्म यू दैट हमारे तीपरा मोथा में आज दो बहुत सीनियर लीडर्स आर जॉइनिंग आवर पार्टी तीपरा मोथा। हमारे बाजू में हमारे एमएलए एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी बुर्बु मोहन त्रिपुरा, और मेरे लेफ्ट में वेरी सीनियर लीडर फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर पीएसी चेयरमैन एमएलए एक्स एमएलए गौरी शंकर रिया। मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि आने वाले 2023 के इलेक्शंस में और बीसी इलेक्शंस में तीपरा मोथा सीरियसली हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना फाउंडेशन बना रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी। आई वुड लाइक टू थैंक हमारे ब्लॉक लेवल वर्कर्स को, हमारे YTF को, हमारे TWF को, जिन्होंने इन सीनियर लीडर्स को कन्विंस किया कि तीपरा मोथा ही एक पार्टी है जहां में आप हमारे इंडिजिनस पीपल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। आई वेलकम बुर्बु मोहन त्रिपुरा एंड आई वेलकम गौरी बाबू टू द तीपरा मोथा पार्टी। द तीपरा मोथा पार्टी was formed for the protection and for the constitutional rights, especially Greater Tripura land of the indigenous people. And today I am very happy to see senior leaders जिन्होंने हमारे पार्टी को ज्वाइन किया है with no condition. गौरी बाबू was a former deputy speaker, MLA, sitting DAC chairman। जब इन्होंने हमारा पार्टी को ज्वाइन किया तो इन्होंने एक भी कंडीशन नहीं रखा, अनकंडीशनली आए। बुर्बु मोहन त्रिपुरा जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे, सिटिंग एमएलए थे, जब इन्होंने तीपरा मोथा को ज्वाइन किया है तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि मेरा कोई कंडीशन नहीं है, मैं दोहा के साथ अपना लॉयल्टी वफादारी निभाना चाहता हूँ। मैं इन दोनों को वेलकम करता हूँ और जिन्होंने भी ये इनके ज्वाइनिंग में हमें हेल्प किया उनका नाम भी मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। जो हमारे TWF के मेंबर्स हैं, हमारे ब्लॉक लेवल मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे YTF के मेंबर्स हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि इनके बिना ये लोग हमारे पार्टी में आज नहीं आते। स्पेशल थैंक यू टू हरेंद्र रियांग, सपनाती रियांग। Special thanks to the members of the Korbuk Tipra Motha, हरेंद्र त्रिपुरा, संजय मानिक त्रिपुरा, हमारे TWF के लीडर्स लोग एंड मेरे संग हमारे CM भी बैठे हैं, मेरे डेप्यूटी CM भी बैठे हैं, मेरे सीनियर EM चित्तरंजन देवर्मा वो भी बैठे हैं। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि कोई भी जब नया पार्टी ज्वाइन करता है तो उनको हमें वेलकम करना चाहिए और इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया कि इतने सीनियर लोग हमारे पार्टी में ज्वाइन करें। आई वुड नाउ ऑफर द स्टेज टू बुर्बु बाबू एंड उसके बाद मैं गौरी बाबू को भी बोलूँगा कि कुछ बोलने के लिए। सर जुरे कोई तो और पंजाब फाइनाल मीडिया ताकुब ताई बुकु आनी जतनी सिनी अहानी गोमकरा सिनी महाराजा सिनी पंजाब फाइनाल सिनी एडी सिनी CM MDC रो PM रो এই যত হল মাজাক ফাইনাল আনি তাকুব বুকু মথানি যত বুড়ি বদল অকরা বদল শিকলা বদল যতন আনি খাকসনা দা ভাই
masab tamni hingai ang tunui oro kaisa poila ani porichoy ani sini mungkai ang Durgo Mohan Tripura ani asol sini mungkai ang kaisa Tiprasa Bukung Bera eke ani asol hamjak mani khai kaisa thancha o thancha tunui sini Bubagra Maharaja ni Tuidul Bani Bai o thancha no thumoi thancha khayoi man mani bagoi tunui ang belai khatsang ma da himbai no joto tunui Tripura Muthani joto samung tangnai rok buddhijibi ainjibi theke joto no ang ebesa khatsang ma hangbai masago tamni gai sung oro thancha thanjarang hamjak mani nobo hamjaka tai ani kaisa hamjak mani togo asol obokai ha Greater Tripura Land tabok nongni bisingo joto na hamjagoi sung joto oro phaiga tunui joto media rok bo tunui okopno no sanai hine bahakabo je Tripura hano Greater Tripura Land nainai rok sung ongkha tamahin thanjana hamjak nai rok ongkha boni bagoi sung oro phai mani ang tunui basic kok saya 1 minute ba 1 minute se kok sanai tam nahi kai ang tuni asai katala asai mani sal o asai mani salo ang kaisano saya hanya ya sasurui sinung boy kok sanani ongya ang tuni tongthok mani kok sanani ini musuk mani aini bagoi kaisano saya ang saluya oboni bagoi ang je tongthok mani ang khai ang tunui je yok mani kokno sanani thangkai ang ek kothai ang bujanyani musugo je pini nukhungni chamri ang Tripura jatini bishoy naitong ja o naitong jatini chamri hingai prithibir aro bonokosol tamahin saya aro kurui saya bolte ei pini nukhung chamri khai mokol kosa kanapho hundur babisana thomko yakung kongsai lenga pho Masuko sini naitong parani tongo aifana angje chamri 4.5 বছর ni chamri khateka o 4.5 বছর ni chamri ang kongsaya ya kongni khajak ani bukhuk muthujak ang je kosto kai tongkha aifana ani dukho kosto ni kopno sarani musu ya aifano tobu ani tamahi ani sangi kaitor hoito sarani hini obona ang tamahin nongi thani joto kaitun thani khoma sanu ang prothom ucharon khaida jang kaisani jaya thanani hi aikono ang sajaka aikono ani obati jeti sanani ke kabama koktongo ang duni sajiya aikono je ang jarai bhangsini sini je surungmani prakritik ni sini poshu pokkini thani surungmani tongo ang to onek prachin boya tamahin ini tabuk ni jog ni borboya যেমন গরিদা পরিশ্রম গরিদা তো আনি ছাড়া আর অভিজ্ঞতা বয়স বেশি আং 71 72 73 রক্ষা ছাবাইয়া আইফোনা বলায় মন্ত্রী সন্ত্রী অংজা তিনি উপাসিত অনেকতম বেশি ছামাইয়া আইফোনা বেশি সালিয়া বরিশঙ্কর দ্বারা সাইখানা নয় একে আং তুই যে Yokmani musumani je jaga mano angtuni yobai phaga tunui o Tripura muthago ang drio biswas isoni thani suri sanoi ang Tripura muthani kam khainai nokjoto sangmadik ani takuk bukuk mafano ko machu banai joto Tripura muthani ko machu banai oro tunui ni or sal ani bagoi tamahin emon sal tong thokmani sal obar tai sanani ani khubai paya tona tunui aro tikisa ang sanani musuk parikai aise tunui
जे जागागो जों थानानै मुसुंमानि तंनानै मुसुंमानि अ जागागो जों जत थांजाखे सामुं तांलायनाय थांजानि बिसिंतै जों जे नांमानि जों नांखा हिंगाय जों ताबाय असुक जे खायसेना आं जाय सालिया अपनी बागै अर जतनी थानी तेबेसा आं खाकजामा हामबाय अ सन्दा जरागो जतन तेबेसा अपराध खुलुमै और जत आनी साकजालाय आनी सालाय कतन्य कातेने थानी सूर्य आनी पपना अरन माथाका जतन खुलुमबा एक मिनट उसके पहले गौरी बाबू को बात करने दीजिए उसके बाद आई अलाउ ऑल द मीडिया टू आस्क क्वेश्चन यहाँ में कोई भी आप सबसे सवाल कर सकते हैं नाउ आई वुड लाइक गौरी बाबू टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स गौरी Shankar Riyang is a former deputy speaker in the Tripura Assembly MLA also was the vice president of the BJP and was a sitting BAC chairman तो मैं गौरी बाबू को फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आई वुड लाइक हिम टू से अ फ्यू वर्ड्स। थैंक यू। बांग्लाते সন্ধ্যায় সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের কানেক্টিং হতো না জায়গা নেট নাই আমার সঙ্গে উপস্থিত আছেন আমার সহোদর বন্ধুবর যিনি আজকে আপনাদের সামনে এবং এই দলে আমার সমাজ যুক্ত হয়েছেন শ্রী পূর্বমোহন ত্রিপুরা বিধায়ক সঙ্গে আছেন এক্সিকিউটিভ মেম্বার মহোদয় এবং ডেপুটি সিএম মাহমুদ স্নেহের বন্ধুবর শ্রী অনিমেষ দেববর্মা মহোদয় এবং আমার পাশে আছেন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ মেম্বার চিত্তরঞ্জন দেববর্মা মহোদয় প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ পিছনে আমার কর্মীবৃন্দ আজকে আমি এই দলে যোগ দিয়েছি যোগ দেওয়ার ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই ছিল বিভিন্ন কারণে আমি যোগ দিতে পারিনি আমি মানে খুশি এবং আনন্দিত দলে কাজ করার একটা সুযোগ আমি পাব আমি কাজের মানুষ বিজেপিতে জয়েন করেছি 18 থেকে 17তে জয়েন করেছি 18তে ক্ষমতা এসেছি এই দীর্ঘকাল কাজের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি সুযোগ পাইনি যার ফলে আমি বিরক্ত হয়ে আজকে আমি এই দলে সংযুক্ত হয়েছি তাছাড়া 1967 ইংরেজি থেকে 80 ইংরেজি পর্যন্ত প্রায় 13 বছর আমি যুব সমিতি বিভাগীয় সম্পাদক ছিলাম তখন তো অবিভক্ত যে বিলুনিয়া ছিল এখন তো সংযুক্ত বিলুনিয়া আছে এই অবিভক্ত বিলুনিয়া সাব ডিভিশনের ডিভিশনাল সেক্রেটারি যুব সমিতি বা কিউজেএসের সঙ্গে সঙ্গে ইউকেএস কর্মচারী সমিতির আমি সম্পাদক ছিলাম দীর্ঘদিন আমি আমার স্বজাতিদের জন্য যে আন্দোলন করেছি কাজ করেছি এবং পরিণামে এই এডিসি আমরা আনতে পেরেছি আজকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংগঠন বা এই দল কাজ করছে এই উদ্দেশ্য আমাদের কি সফল হবে কারণ তখন আমাদেরকে বিভিন্নভাবে ইজ্জতভাবে নিন্দা করা হয়েছে বিকৃতভাবে আমাদেরকে সমালোচনা করা হয়েছে তবুও আমরা আমাদের টার্গেট পূরণ করতে পারি আমরা আশা করবো আমাদের টার্গেট এখনো পূরণ হবে যাই হোক পরের কারণ মনোনীয়তে মুখে বড় বড় কথা বলে কোনো ফল হয় না কাজের মাধ্যমেই মানুষটাকে চেনা যায় ফলের মাধ্যমে যখন আমরা কাজ ফিরি সেই কাজের মাধ্যমে মানুষ কাজ করতে চাই কাজের মাধ্যমে আমার দল বিবেচনা করবে এবং মূল্যায়ন করবে কেন দল ছেড়ে সেটা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে আমি শুধু
উপনিষদের একটা শ্লোকে আপনাদের বলবো যে উপনিষদের খুব সুন্দর একটা শ্লোক আছে। শ্লোকটা যদি বুঝবেন কেন দল ত্যাগ করে। শ্লোকে বলা হয়েছে তেজের ধর্মম দয়াহীনম বিদ্যাহীনম গুরু তেজের ক্রুজমুখী বাচ্চা দৃষ্টহন বন্ধবান তেজের। সবাই বুঝেছেন নিশ্চয়ই? ধর্মহীন দয়াহীন ধর্ম, বিদ্যাহীন গুরু, ক্রোধমুখী বাচ্চা এবং স্নেহহীন বন্ধুদের পরিত্যাগ। মানে উপনিষদে স্পষ্ট করে বলা। আমাদের পূর্বতন যে দল আমি ছিলাম এখানে কোনো স্নেহ ছিল না। আমার কতটুকু ধারণা, কাজ করতে যাই কাজ করতে দেওয়া হয়। অনেক কথা আছে, পরে আস্তে আস্তে হয়তো সময় পেলে এই অল্প সময় আপনাদের আর কিছুই বলব না। আমারও আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। নমস্কার। यहाँ में मेरे संग राइस में सीएम, डेप्यूटी सीएम है, चित्तूर रंजन देवर्मा EM है। अगर आपको इनको भी कोई सवाल पूछना है, यू आर फ्री टू आस्क देम एनी क्वेश्चन। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कोई भी सवाल आज के विषय में पूछना है, यू आर मोर देन हैप्पी टू, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आस्क। We heard that some more MLAs are ready to join from ruling BJP. आई एम नॉट श्योर, जब होगा तब बोलेंगे, लेकिन जब तक होगा नहीं मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ। जिसको भी हमारे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के मूवमेंट में उनको वो बाय हार्ट है तब आइए, मोस्ट वेलकम। अगर किसी को सिर्फ पोस्ट या पोजीशन के लिए आना है तब हमें सोचना पड़ेगा एज अ पार्टी। But if you are committed to the demand of Greater Tripura land, we do not have any pre-conditions, then हम लोग सोचेंगे। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। जब होगा तब हम आपको बताएंगे, जब तक नहीं होगा मैं स्पेकुलेशन में नहीं जाऊँगा। গৌরীশঙ্কর বাবু, আপনি বললেন আপনাকে কাজ করতে দেওয়া হয়নি, ভালো কথা। 4 বছর পর আপনি কেন জয়েন করেছেন? আগে কেন যোগদান করেননি? এই দলে হ্যাঁ, এ দলে হ্যাঁ, এ দলে দেখুন, একটা দলে সংযুক্ত হওয়ার পরে আজকে এই দলে যোগ দিলাম, পরে 2 মাস পরে 1 বছর পরে আরেক দলে গেলাম, 3 মাস পরে আরেক দলে গেলাম। এটাকে পলিটিক্স বা রাজনীতি বলা হয়। বিজেপিতে তো আমি 17তে যোগ দিয়েছি এবং আজকে পর্যন্ত এই বিকাল দলে আমি চেয়ারম্যানশিপ থেকে রিজাইন দিয়েছি, রিকোয়েস্ট করেছি। আমি এই দলে আজকে যোগ দিলাম। কেন দিয়েছি আমি তো একটা শ্লোকের মাধ্যমে বলে দিচ্ছি। কাজ করতে দেওয়া হয় না এই অর্থে আমাকে দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হয়। কি দিয়ে কাজ করবে এটা অনেক ইতিহাস, এখন হয়তো এত সময় পাবো না বলা। ব্লক চেয়ারম্যান কি আছে তাদের পজিশন, তারা কীভাবে কাজ করবে? নাই গাড়ি নাই ঘোড়া। প্রথমে তো 3225 টাকা ছিল। আমি দরবার করে সিএমকে বলে এই যে 3225 টাকা একটা চেয়ারম্যানের ঢুকে খাতা মাস শেষ হলে কী করবে? আমার বাড়িতে ডেইলি 200-300 কাপ চা বিস্কিট চিঠিতে খাওয়াতে হয়। চেয়ারম্যান যেহেতু বাজারে দোকানে গেলে দাদা চা খাওয়া, তারপরে গরিব দুর্বল অসহায় লোক আছে, ঠিক আছে, এটা চেয়ারম্যান না হলে আমি দেই। তখন 10,000 টাকা করে, 10,000 টাকা দিয়ে একটা চেয়ারম্যান হয় বাইকে করে দৌড়তে হবে, নয় সাইকেলে, না হয় গাড়ি হায়ার করতে হবে। গাড়ি হায়ার করলে তার মাসিক খরচ খরচ, এটা হলো চেয়ারম্যানশিপের। প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট নিজের টাকা, নিজের গাছের টাকা খরচ করে দলগুলোর দৌড়াও, সাবরুমের দৌড়াও, তাহা তো করার। দলকে বারবার বলছে কিছু একটা ব্যবস্থা করে না। তো যারা কাজ করতে চায় তাদের কাজ করতেই দেওয়া হয়। যারা কাজের না, তাদের গাড়ি ঘোড়া আছে, কত রকম এলাহি ব্যাপার আছে। আজকে দল সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছে। এই দলে অনেকেই থাকবে, এটা গণতান্ত্রিক দল নয়, এটা তো একটা কি বলা যায় স্বৈরতান্ত্রিক দল হয়ে গেছে। দিল্লিতে নরেন্দ্র ভাই মোদী, আর এখানে তো আগে ছিলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, এখন আরেক মুখ্যমন্ত্রী একই পথে চলছে।
পত্রিকায় দেখলাম বুড়া ভাতা, এই বৃদ্ধ ভাতা, সামাজিক ভাতা 2000 টাকা করা হয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এটা তো শুভঙ্করের খেয়াল, শুভঙ্করের ফাঁকি করেছেন আপনারা। আগের যে অঙ্কের মধ্যে শুভঙ্করের ফাঁকি একটা ছড়া আছে, এটা দিয়ে অঙ্ক সলভ করা যায়। যে 1 লক্ষ সামথিং 35,000-এর মতো বাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের টাকা দিয়ে আজকে 2000 টাকা করে, মানে ললিপপ। এবং সাধারণ গরিব মানুষ 2000 টাকা দিয়ে খুশি, কিন্তু বাকি যে 1,35,000 যে আজকে 42 মানুষ যারা ভাতা পায়নি, সেই টাকাতে জমে জমে এই টাকাই আবার তাদেরকে 2000 করে দেওয়া হয়েছে। খুশি হয়েছে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা একটা কখনো হলো না। এরপরও প্রায় 200 লাখ কত কোটি টাকা বাড়তি থাকবে, আর বাজেটের 400 কোটি টাকা তো আছেই। এই 600 কোটি টাকা কোথায় যাবে? আপনারাই হিসাব করে বের করুন, আমরাই খুঁজে বের করুন। এইগুলো যাই হোক, আমি ছিলাম দলে দীর্ঘদিন, আমি দলের বেশি কথা বলবো না, আমি এটাই বলতে চাই, দলে একটা শৃঙ্খলাহীন দল হয়ে গেছে। এতে হয়তো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কোনো মানুষই এই দলে টিকতে পারে। एमएलए सर निनी एरिया नों बुसक जरा सार सार बोसरा बुसक जरा तिप्रा सार बगै छामो क्या ततामने बगै नों इने बिजबिया गारखा यादा साका तो न यानी पुनर्जन्म आचाय कथा आचाय मनि सा आं कायसानो एसा सुने कायसानो सेजाबै कक्सानानि तो न यां नाखला एखोनो कखनो किसान होनो सासिनाय तुनुय सिंह बाय सिंह दंगो मायुं बाय मायुं दंगो मासाबाय मुसुय दंमाया आं तुनुय थांचा न हामजानाय बबागारानि थांजाबाय थाय असमानखौ सर कायसानि जिनिसनि मोनसे खामानि बुकु मुथुबजाकनि खामानि बुकु मुथुबजाक फियमन बगै तांगै 4.5 बोसोर नाखा अब साकाय कबजाया फायनाय आं सानो হাইকোর্টের ভার্ডিক্ট অনুযায়ী সামনের মাসের মধ্যে ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন করার কথা, হ্যাঁ, তারপরেই কিন্তু আসছে স্টেটের ইলেকশন। পাখার অলরেডি তিনটা মাথার দখলে আছে, তো সমতল নিয়ে আপনার কি বক্তব্য, যে পরিমাণে আপনার এখানে জয়েনিং হচ্ছে? Bharat, want to add this one more thing. Yesterday, High Court has issued a notice, Election Commission of India, State Election Commission, as well as State Agency Administration, for not enrolling the names of group people in the draft voter list for village council election. Okay, I'll just say something, and I want my EM also to speak on this. First of all, the notice has been sent to the State Election Commission. Let them answer. As far as we are concerned, I think it is very clear that ब्रू के लिए सबसे ज़्यादा फाइट मैंने किया। जब कंचनपुर में हमारे ब्रू को खाना नहीं दिया जा रहा था, जब स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कंचनपुर जाके बोल रहे थे कि आप लोग मिजोरम चले जाओ क्योंकि यहाँ में अब खाना नहीं दिया जाएगा, उस समय मैं कुछ नहीं था, आई रिजाइन्ड एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट, मैं गया एंड आई सेड ब्रू को त्रिपुरा में रहना चाहिए। Amit Shah is on record thanking me for the rehabilitation of the Brus. I want the Brus to be in Tripura and I want them to be taking part. In fact, मेरा एक सपना है कि one of the rehabilitated Bru in Tripura should also become one day a MLA, minister and MP. State government ने इसको continuously delay किया। ये accord sign किया गया 2020 में, 2022 सितंबर एंड हो रहा है। Till now, because of internal politics, 2-3 NGOs जो कंचनपुर में बैठे हैं, उन्होंने ब्रू रिहेबिलिटेशन को डिले किया। स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट को बोलना चाहिए कि ये डिले किसके लिए हुआ है, क्योंकि हमने नॉन स्टेट एक्टर्स के बात सुना है। सेकेंड, द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज टू आंसर टू द हाई कोर्ट। वी आर ऑल्सो वेटिंग। विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, पीपल गांव में सफर कर रहे हैं। आपने म्यूनिसिपल इलेक्शन किया, आपने बाय इलेक्शन किया, और आज क्योंकि आप इलेक्शन लड़ने से डरते हैं तो आपने विलेज काउंसिल इलेक्शन को डिले किया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पांस, मैं पहले वेट करूंगा उनका रिस्पांस को, उसके बाद
I will react. लेकिन under no circumstances politics should be played in the name of our Bru brothers and sisters. Our Bru brothers and sisters, अगर मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, ये NGOs लोग बोलते हैं कि परमिशन लेना चाहिए हमसे कब और कहाँ ब्रू को सेटलमेंट किया जाए. जब we settle people from another country, did we take permission from the Hanibusa? The government of India has given us a commitment that Brus have to be rehabilitated, and they have to be rehabilitated. And the state government has taken too much time because they have been listening to few NGOs from Kanchanpur, and they are playing communal politics. I will wait for the answer from the State Election Commission and then give my reply. My EM, Education PW Chittu Babu, also has to say something on this. Regarding enrollment of the people who were from another state, এটা হচ্ছে এই যে এনরোলমেন্টটা, এটা স্টেট গভর্নমেন্ট এবং ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার মধ্যে। স্টেট গভর্নমেন্ট যদি চায় স্পেশাল এফোর্ট নিয়ে স্পেশাল প্রভিশনের মধ্যে 10 দিনের মধ্যে আরও কয়েকদিনের মধ্যে আরও কিছুদিন বাকি আছে, 30 তারিখে ফাইনাল পাবলিকেশন, এর মধ্যেই যদি তারা যদি করতে চায় এটা সবচেয়ে ভালো কথা। কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে এই প্রশ্নটা আপনি তুললেন, সেই প্রশ্নটা এডিসির সঙ্গে লিঙ্ক না। এই কারণে ভোটার লিস্ট যে তৈরি করা হয়, এই যে লিস্ট তৈরি করার যে এখতিয়ার, ওইটা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এবং স্টেট চিফ ইলেকট্রাল অফিসার, এটা ইলেকশন ডিপার্টমেন্টের কাছে। তো বলটা ওনাদের কোর্টেই রয়ে গেছে। ওনাদের কোর্টে বলটা রেখে এডিসির গাহারে বা এডিসির কাছে ফেলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তো এখন প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা বলছি না তাদেরকে এক্সক্লুশন করার জন্য, স্টেট গভর্নমেন্ট করুক, কারণ স্টেট যে ইলেকট্রাল রোল আছে কনস্টিটিউন্সি ওয়াইজ, এই কনস্টিটিউন্সি ওয়াইজের যে স্টেট ইলেকট্রাল রোল আছে, সেখান থেকে এডিসি ভিলেজ অনুযায়ী, প্রত্যেকটা এডিসি ভিলেজ অনুযায়ী সেটাকে সেগ্রিগেট করা হয়। তার মানে কি, প্রথম স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি যে ইলেকট্রাল রোল আছে, সেইখানে এই তাদের নামটা এনরোল করতে হবে, এনলিস্ট করতে হবে। তারপরে আসবে যেটা এডিসি ভিলেজ ওয়াইজ সেগ্রিগেশন। তো এটা করতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এখন একটা আমরা যেটা বুঝতে পারছি এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে যারা আমরা আছি, তারা চাইছে যে এই কয়েকটা হতে পারে, এটা 15টা হতে পারে, 20টা এডিসি ভিলেজে ওনারা ঢুকে গেছেন। এই 20টা 15টা এডিসি ভিলেজে যে বিলম্ব হচ্ছে ইলেকট্রাল রোল তৈরি করার জন্য, এর জন্য বাকি 587টা যে ভিলেজ এডিসি ভিলেজ আছে, এই 15টা বা 20টা বাদ দিলে অন্যরা তো এটার জন্য কিনা বলে সাফার করতে পারে না। তো এটা না করে কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায়, সেই দিকে যেন রাজ্য সরকার কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তারা যেন এই বিষয়টা অতি সত্বর যেন দেখেন এবং 30 তারিখের মধ্যে যেন দেখেন, এটা আমাদের আবেদন রয়েছে। No, actually, Pinaki, voting is not your fundamental right. Fundamental right is right to religion, right to freedom of speech, education. Voting is not your fundamental right. If voting was your fundamental right, the Chakmas in Arunachal would have been allowed to vote even after 60 years. Chakmas have not been given a right to vote in Arunachal Pradesh because they have said it is not a fundamental right. But yes, the people in the villages, Purnam, Animesh, I think हम लोग we are suffering. Election नहीं हो रहा है मतलब पैसा नहीं आ रहा है.
डेवलपमेंट गांव का नहीं हो रहा है। और हम लोग ने पहले एक्सक्यूज दिया कोरोना, उसके बाद एक्सक्यूज दिया सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, उसके बाद आज कुछ और एक्सक्यूज आ रहा है। लेकिन रियल बात यह है कि इलेक्शन से गवर्नमेंट डर रही है, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गया तो साफ क्लियर हो जाएगा, जो सबके दिमाग में है और दिल में है वो प्रमाण अखबार में आ जाएगा। सो आई थिंक गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू डू इट। अगर गवर्नमेंट करना चाहती है, वी आर वेटिंग, लेट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड। अगर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है तो आई वेलकम इट, अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम भी अपना रास्ता कैसा निकालेंगे हम भी विचार करेंगे। वी ऑल्सो हैव आवर प्लान बी, वी ऑल्सो हैव अ प्लान सी। ऐसा नहीं है कि हम लोग बुकुम 12 लोग आजकल हम लोग अपना माइंड का एप्लीकेशन नहीं करते, हम लोग भी रेडी है, हम लोग का भी, हम लोग के पास भी 2-3 न्यूज और है। नो, यू सेड वोटिंग इज फंडामेंटल राइट। अगर वोटिंग फंडामेंटल राइट होता तो चाकमास को 60 साल में वो फंडामेंटल राइट कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो भी इंडियन सिटीजन है। वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में है। फंडामेंटल राइट, राइट टू रिलीजन है, राइट टू वोटिंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। अगर होता तो उसका अलग मतलब होता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट टू वोट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। Unlike some people, I read the constitution, so I know. That's why. স্যার জোটের কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কি? কারোর সঙ্গে জোটের জোটের কোনো अलायंस किसके लिए? आप मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था थोड़े दिन पहले, मुझे डेप्यूटी सीएम का ऑफर किया गया है। चित्तो बाबू आपको भी ऑफर किया गया, आई थिंक आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक अनिमेश यूर ऑल्सो कहीं में। तिपरासा क्यों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के बैठेगा? मतलब चीफ मिनिस्टर तो दे देते, क्योंकि आदत हो गया है कि तिपरासा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तक ही पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सकता। मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं पॉलिटिक्स में चीफ मिनिस्टर या एमपी बनने नहीं उतरा। मैं अपने लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन सेटलमेंट देने आया। अगर मुझे चीफ मिनिस्टर बनना होता तो ये कब का, या चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वो कब का हो जाता। मैं यहाँ में अपने लोगों को कुछ देने आया हूँ, और अलायंस नहीं होगा जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का इशू को हम लोग सॉल्व नहीं करते। अलायंस अगर थोड़ा, मैं ये उस दिन मैंने वॉइस मैसेज भेजा था, एंड आई थिंक यहाँ में ऑल माय सीनियर लीडर्स है हियर, बारिक विजय बाबू, ही इज एन एम्बेसडर। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ, अलायंस पैसे के लिए, पोस्ट के लिए करते करते आज तिपरासा लोग अपने 20 सीट में, कभी 8 सीट पे फाइट किया, कभी 7 सीट में, कभी 12 सीट में, ये अलायंस करते करते करते, क्योंकि कुछ पैसा मिला, कुछ पोस्ट का वायदा मिला, कुछ पैकेज मिला, ये करते करते आज हम लोग इस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं कि आज हमें अगरतला में बैठकर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड करना पड़ता है। अब अगर हम लोग एक रहे, थानसा रहा, तो ना हमको पैसा चाहिए, ना हमको पोस्ट चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट, ये पैसा 5-10 लीडर के लिए। वी वांट सोल्यूशन फॉर 13.5-14 लाख तिपरासा पीपल। उसके बारे में बात करो, उसको एड्रेस करो, हम बात करेंगे। अगर आप मुझे डेप्यूटी सीएम, किसी और को एमपी, किसी और को फलाना फलाना करना है तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और जिस लीडर को इंटरेस्ट है एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, कुछ पोस्ट के लिए, दे आर वेलकम टू लीव त्रिपुरा मोथा। आप जाइए, मेरे पास पब्लिक का सपोर्ट है। पब्लिक को 1-2 आदमी को एमपी मिनिस्टर नहीं देखना है, पब्लिक को तिपरासा इंडिजिनस पीपल का सोल्यूशन देखना है। हम सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में बात कर रहे हैं, पैसा और पोस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे। ये मेरा क्लियर है। और अलायंस का बात है, वो उसमें बात करो तब हम बात करेंगे, उसमें बात नहीं किया तो मुझसे तो बात एकदम नहीं। I think I cleared it. I think anything you want to add? किसी को और सवाल पूछना है? My CM is here, my deputy CM is here. Thank you very much, media, and आपके लिए थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी है। हम लोग तिपरासा लोग फ्लैग देके ज्वाइन, मुझे पसंद नहीं है,
ये तीनों बुकुंग बारा का हाथ है। हम लोग तिपरासा लोग है, खड़ा हो नहीं रुकिए। हम लोग के लिए रीसा ही काफी है, हम लोग का दिल भी काफी है। वो फ्लैग वाला हम लोग के लिए पार्टी बड़ा नहीं है, जाति बड़ा है। चलिए खड़ा हो, कम तो यू ऑल्सो हम लोग का ये दिस इज बेटर। बस दिस इज बेटर। हाँ थैंक यू।